ତେବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ତମକୁ ଜବାବ ଦେବ। पुलिस बाबू माने धर्मशाला आ जाइसी पुलिस लगाई से ट्रेन को भांगी चंदी 45 समिति सभ्य 45 যেভাবে ভাবে ধর্মশালার 4 থর বিধায়ক স্বর্গত কল্পতরু দাস যে পঞ্চায়েত রাজ মন্ত্রী লে রাজ্যসভা সদস্য লে এবং বিশেষ করি এই ধর্মশালা অঞ্চলকু গোটে ডেভেলপ নির্বাচন মন্ডলী পরিণত করা যার বহুত অবদান লা তাঙ্ক স্ট্যাচুকু গেরুয়া বস্ত্রে যে বাঁধিলে এবং এইভাবে চিন্তাধারা রাখুଥିବା ব্যক্তি মানুষ আমি চেতাবনী দেওয়া চাহু কল্পতরু দাস হচ্ছেন সারা ওড়িশার নেতা বিজু জনতা দলর সে নেতা লে এবং যদি তাঙ্ক উপরে কি অঙ্গুলি নির্দেশ করব সারা ওড়িশা যুব ছাত্র এবং বিজু জনতা দলর 51 জন এমএলএ আজ দৃঢ় ভাবে কল্পতরু দাস পছরে অনেক এবং আমি চাহুছু যে এইটি যে ভিডিও অনেক ধর্মশালার ভিডিও যাঠু আশা করা যাওয়া যে আইন কানুনকু নিয়মকু মানিকি গোটে শান্তি শৃঙ্খলার পরিবেশ সৃষ্টি করবে সে গোটে হাত বারিশি সাজিকি কিছু লোকଙ୍କର যেভাবে ভাবে গুন্ডারাজ চলাইছেন এবং যে নির্বাচিত প্রতিনিধি মানে অনেক সরপঞ্চ সমিতি সভ্য তাকে আক্রমণ করা ষড়যন্ত্র করছেন এবং যেভাবে ভাবে এটি কিছু দিন হব অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি করছেন আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সৃষ্টি করছেন ভিডিও তাঁর পদবী ইস্তফা দিয়ন্তু নহলে রাজ্য সরকার তাকে তুরন্ত বদলি করন্তু নহলে ধর্মশালাবাসী এর দৃঢ় জবাব দেবে। সরকার পরিবর্তন হয়েছি ভিডিও পূর্ব সরকার কেবে হেলে প্রশাসনিক স্তরে সরকারি ব্যবস্থার প্রতিবন্ধক সাজନ୍ତି না কিন্তু নূতন সরকার সবু কামে সরকারি ব্যবস্থাকে প্রতিবন্ধক সাজিকি নির্বাচিত লোক প্রতিনিধি মানুষ বারম্বার হতাদর করছেন আ বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাইছে ওড়িশার এবং আজ তার উদাহরণ আপন মানে দেখুছেন ধর্মশালা ঠারে আপন মানে দেখিথিবে বিগত দিন মানকরে এ অঞ্চলর যে বিকাশ পুরুষ স্বর্গীয় কল্পতরু দাস যেভাবে ভাবে তাকে অসম্মান প্রদর্শন করা আ বিরুদ্ধে বিজু জনতা দল ধর্মশালার প্রত্যেক মেহনতি খটিকিয়া যুবক সমস্ত ভিতরে গোটে তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাইছে আর গোটে সামান্যতম উদাহরণ আজ আপন মানে আজ বিক্ষোভ ধরে আপন মানে শাসক দল ইঙ্গিতরে ভিডিও গুন্ডাগিরি করছেন পিআরআই মেম্बर मान सम्मान दौना এবং जो पार्क गुड़िक ताला पकई स्टाडियम को ताला पकई जड़े स्वर्गत विधायक कल्पतरु दास प्रतिमूर्ति गेरुआ चादर घोड़े यह एक निंदनीय कथा परिवर्तन है परिवर्तन कल ये हुए से परिवर्तन करेंगे कौन परिवर्तन करने शासन को आसते भांगे जे सम्मान पाई असम्मान करेंगे जोड़ी जहाँ या भांगी रुजी देवे यही परिवर्तन करने को आसती महिला मान असम्मान करेंगे यही परिवर्तन करने को आसती परिवर्तन जदि करने को चाहते से ठीक भाव में कम करूँ उन्नतिमूलक कम करूँ उन्नति सहित रुहतु प्रगति सहित रुहतु एमती क्या अपदस्थ अपमानित करके परिवर्तन करा जाए ना किए डाकू ना कौ दिन किए डाकी ना सब डका जाए मिथ्या अभियोग करते आमको डका जाऊना से सभा को आसती ना जाणी शुणिकी आसती ना आम सब समस्त को डका जाए समस्त को सम्मान दि जाए से डका जाए ना बोलिकी से असम्मानित करवा एक से कही दौना आमको डका जाए ना बोलिकी आम पीआरआई मेम्बर को असम्मानित करुँ एक कहतु से आमर आम ड्यूटी आम करूँ व्यस्त कौन आम साधारण लोक सहित अच्छु साधारण लोक कम सब साधारण लोक जो असुविधा हम आम प्रतिबादर स्वर उठेबू। देखिए गत 28 तारीख दिन धर्मशाला वीडियो जो भाव दुर्व्यवहार देखले पंचायत समितिर मेम्बर मानू विशेषकर गुंडा लगे मारिबा एवं धमकेवा अशालीन व्यवहार करवा ये जो अभियोग आनी गत 28 तारीख दिन समस्ते जाकि जिलापाल और एसपी को कही आम जदि 3 दिन भितर आर किसी एक्शन न जाए ताले विजु जनता दल राजरास्ता को ओह्लैब एवं 3 दिन सरी जेहेतु सरकार कौन कार्यानुष्ठान ग्रहण करना आज ये गणधारणा एवं आम दाबी करुचु मोहन सरकार ये वीडियो विरुद्ध कार्यानुष्ठान ग्रहण करते।